লক্ষাধিক ভোটে হারিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে দুর্গাপুর সংস্কৃতির শহর, দুর্গাপুর কৃষ্টির শহর। তাই সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারাও দীর্ঘ 2-2.5 মাসের যে অনাবশ্যক যে নির্বাচন প্রক্রিয়া, আপনারাও রৌদ্রতপ্ত দুপুরে ঘুরেছেন। আমাদের ছেলেরা, আমাদের প্রার্থী, সবচেয়ে আনন্দের কথা যে প্রার্থীকে যখন যেখানে যেতে বলেছি একদম নির্দ্বিধায় সেখানে ছুটে গিয়েছেন এবং তার নিজের ব্যক্তিগত ক্যারিসমা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের পরিশ্রম আজ আমাদেরকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা। विभिन्न राजनीतिक प्रभारी थी, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जब केसी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरुण जेटली के खिलाफ, मुझे अमित शाह और रामराज जी को फोन आया कि केसी जी को मना करो, नहीं करेंगे तो उन्हें मंत्री बना दिया जाए। मेरे मोबाइल पर हम वाकई एक पत्नी जैसे डरती हैं, हम भी डरते हैं। मैंने इनको मना किया, सबको बच्चों को। इन्होंने क्या किया, ठंडे ग्लास के पानी में मुझे नींद की गोली खिला दी। अब सो गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो इतना ही बने रुके, लेकिन पार्लियामेंट में भी तो ये है उसका। इसकी वजह से मन टूट सा गया, लगाव बहुत मन टूट सा गया। और दीदी में हमारी व्यक्तिगत संबंध रहे।